नारायण स्वामी की जय। प्रभुंकर मंगल हो, भक्तंकर मंगल हो, ग्रामर मंगल हो, विश्वर धर्म स्थापन हो, आनंद कुमार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ अखंड व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम श्रीमद् परं ब्रह्म गुरुं वदामि। ओम श्रीमद् परं ब्रह्म गुरुं भजामि। ओम श्रीमद् परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि। परं ब्रह्म गुरु नमामि। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंद माधव कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो जगन्नाथाय ते नमो जगन्नाथाय ते नमो। कदाचित् कालन्दितटविपिन संगीतकरवो गोदावरी नारी वदन कमला स्वादु मधुप रमा शंभो ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वंदे सदा जगद्गुरुदेवाभिरामं वंदे सदा जगद्गुरुदेवाभिरामं वंदे सदा जगद्गुरुदेवा। प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय कली कलुमुसनासन चिद्घन सचिदानंद स्वरूप मम यो कालो पर काल हृदय अधीश्वर जुगावतार धर्मावतार चिर सुंदर अभिन्न सुंदर से जगत गुरु ठाकुर श्रीचरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम। शांति आनंद आश्रम पीठेश्वरी माँ भगवती पूर्णमासी देवी तथा समस्त श्री अर्जित श्री विग्रह श्रीचरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव और भगवत गोष्ठ सकल महात्मा मान समेत आज सभास्थल संध्या अधिवेशन बसी समस्त साधु मान समेत यही नवमंडल जेते संत महात्मा माने अछंती समस्त पाद वर्णना करने संगे संगे से शांति धाम करमला धाम पवित्र धाम पवित्र क्षेत्र श्री क्षेत्र गुरु क्षेत्र से पवित्र धाम और पवित्र रजक मानसिक स्तर में मस्तक धारण करी आज संध्या अधिवेशन भगवत कथा
कि हरिकथार कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व पुणी थे स्थानीय देवादेवी पाद वंदना करने संगे संगे श्रीमद भागवत वाणी अनुसार सकल घटे नारायण यही ज्ञान रे समस्त को जल हस्ते विनम्र प्रणति जनाई कृपा भिक्षा करी पाद वंदना करी आजिर चतुर्थ दिनर संध्या अधिवेशन उद्यापन रजनी रे हरिकथार कार्यक्रम आम आरंभ करिया आनंदर कथा सुखर कथा ए भितर यही जो 6 मास है आमर चली ए महुलिया पंचायत आनुकूल्य रे भगवत गोष्ठी स्वीकृति रे साधु मान समावेश रे साधु मान दायित्व भगवत गोष्ठी दायित्व रे आज सनातन 4 दिन व्यापी सनातन धर्म सम्मिलन हम जो 6 मास है चली किमी हम को प्रकार हम किमी हम को प्रकार हम जो चिंताधारा थिला ए भितर 3 दिन पलैलानी ए भितर 3 दिन पलैलानी आज हूँ संध्यार दिन उद्यापन उत्सव यही उत्सव प्रभु कृपा बोली किमिति जानिबा ए जो उत्सवटा होउची एटा प्रभु कृपा बोली किमिति जानिबा ठाकुर को भाषा रे प्रभु कृपा बोली जहा को कही प्रथमे कृष्ण रे श्रद्धा जन्म होई प्रभु गुरुदेवंकर पाद पद्म रे एतिकी विमल ओळी आमानकर जो समस्तंकर ओळी आमानकर जो श्रद्धा श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान व्यक्ति ही ये ज्ञान अधिकारी ए भक्तिर अधिकारी ए प्रेमर अधिकारी ए पूजार अधिकारी एइटे बसिबार अधिकार अछि तेणु श्रद्धावान लभते ज्ञानम ए श्रद्धावान व्यक्ति आपण मान जो श्रद्धा रे आसी बसती एवं आम माने प्रभु को कृपा को पाथेय करी आज एइटी जो आसी जो दूर दूरांतर आम मध्ये आसछु तुम्भ सेवा काहू पाइबु तुम्भ भक्तंक सेवा तुम्भ सेवा तो पाइलु नहीं तम सेवा करिवा पाई जो दायित्व देइछथि भगवत गोष्ठी जो दायित्व प्रदान करछथि आचार्य देव जो दायित्व प्रदान करछथि सेही कृपा को पाथेय करी आपण मानकर श्रद्धा को अनुभव करी एबे 3 दिन पळैलानी ए भीतर 3 दिन पळैलानी गोटे आनंदर कथा सुखर कथा आउ गोटे आश्चर्य हेबे जे ए अंचल रे सबुआडे वर्षा होउछि किंतु एइठ होने आज कौटे फुरफुर होउछि बाबा कहते इंद्र मत सही पारे ना ना इंद्र सही पारि जिते तुम्भ नामामृत उच्चारू ए मुख घुंची जाऊ जन्म जन्मांतर दुख भगव मदभक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद मदभक्ता मो भक्त माने जत्र गायंती जोठे गान करंती काय मनोवाक्य रे तत्र तिष्ठामि प्रभु सेइठे अछंती जेतले प्रभु सेइठे अछंती एइटे जो गुण कथन को आम चली प्रभुंर लीला खेला वार्ता आज 4 दिन व्यापी चली प्रभु जो अच्छा माँ लक्ष्मी रही पारे माँ लक्ष्मी रही पारे सियाड़े पड़ी खंजी देती एटी हरिकथा श्रवण कर देह को दरकार जमी कान को दरकार हरिकथा पेट को दरकार कौन षड़ रसर व्यंजन पिता कषा खटा मिठा जे राग लवण रस षड़ रसे प्रभु भुंजती देख हो सतोष माँ पड़ी लक्ष्मी माँ पड़ी बांटी देती आम ये किसी परिश्रम करने को पड़ोनी छुआटे जमी जन्म है मात्र के माँ स्तन में क्षीर अच्छे स्तन थिला क्षीर नाला जन्म है जमी क्षीर अमृत भांड खाई बंचला सेमती आम ये हरिकथा हरिगुण कथन होचे आमर खाद्य चिंता नहीं आमर पेट चिंता नहीं आमर संसार चिंता नहीं आमर सबू चिंता भूली जाइए से माँ महामाया जोग माया महालक्ष्मी पड़ी देती महालक्ष्मी पड़ी देती से आम पढ़ी तो तोर कैबल्य नित्य खाई तोरूप नयन देखई तोर गुण कथन आम होचु कौन एटा तोर गुण कथन आम जो होचे आते तोर गुण कथन चली तोर लीला खेला चली सी पढ़ी न दे रही पारनी तेणु सियाड़े पढ़ी खंजी इे पेट को आमको तो तार कैबल्य खंडे नैवेद्य तुलसी दियो भुंजीबे कालिया दियो मंत्र रे नहांती से रसी रे मदाड़सी तेणु कैबल्य आमको जोगे देती एमती 3 दिन पलैला तेणु प्रभु कृपा मुझे प्रथम कहूली प्रभु कृपा कौन ये तो प्रभु कृपा जिते कि प्रभु आसिले महामाया जोगमाया आसिले एवं मदभक्ता सदा मो भक्त मान गुण कथन करने को जो मो पाखक आसती इंद्र वरुण कुबेर कौट रही पारे इंद्र वरुण कुबेर कौट रही पारे ना रही पारे
ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଅଚଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିନି, ସିଏ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଜନମଣ୍ଡଳକୁ, ଏ ଭାବ ବିହଳ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ହରିଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭକ୍ତା ସଦା ଶୁଚି, ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ସଦାବେଳେ ପବିତ୍ର। କାରଣ ନା ମୋର ସ୍ମରଣ ଯେବେ କରେ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତର ବାହାରେ, ମୋର ଯିଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ମୋତେ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରେ, ମୋତେ ଯିଏ ଚିନ୍ତନ କରେ, ତାର ଭିତର ବାହାର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭିରାମ, ଏ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ଭଗବତ ପରିବେଶ। ଏ ଭିତରେ ପାପ ଅବିଦ୍ୟା ପଶିନି ପଶିନି ପଶିନି। ଯାହା ପଶିଥିଲା, ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ, ହରେ ନାମ ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ସେ ପଳେଇଛି। ଏଇ ସୁସ୍ଥ ବାୟୁରେ, ଏଇ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ଠାରୁ ସ୍ଥୂଳ ତୁମ୍ଭେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୁଖ ସାର। ସ୍ଥୂଳ ଯଦି ଭାବିବା ବିରାଟ ରୂପେ ବସିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯଦି ଭାବିବା ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ଅଣରଣୀୟାଙ୍ଗ ମହତ ମହିୟାନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତାହା ନହେଲେ ତୁମ୍ଭରି କୃପାରେ ସ୍ଥିର କଲି ହରି, କୃପା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କୃପା ଯଦି ନହେଲେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି କିଏ କୋଉଠି ଥିଲେ, କେମିତି ଆମେ ଆସିଲେ ଏଇଠିକି? କିଏ କୋର୍ଟରେ ଥିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ? ଆଜି ଯୋଉ ପରିବେଶ ହେଇଛି, ଆଜି ଯୋଉ ଭଗବତ ପରିବେଶ ହେଇଛି, ଆଜି ଯୋଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଗୋପାଙ୍ଗନା ପରିବେଶ ହେଇଛି, ଆଜି ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଆଜି ଯୋଉ କୁମ୍ଭମେଳା ପାଲଟି ଯାଇଛି, এই যে কুম্ভমেলা আজি পাল্টেছি, হুয়েত আসন্তা কালি নথাইপারে। এই আমি একত্রিত হবা, একপত্রী ভোজন করুছ। আমি আজি দেশ কাল পাত্র ভুলি যাইছি, জাতি গোত্র ধর্ম ভুলি যাইছে। তোর কই বলল নিত্য খাই তোর উপনয়নে তাঙ্কর রূপ দেখুছে, তাঙ্কর ভজন কীর্তন। আজি একপত্রী ভোজন একাঠে বসিকি প্রসাদ সেবা করুছে। আম ঘরে যে 1014 চাউলটা যদি আমি রাঁধি দেবা, সেটা প্রসাদ রূপে কেই গ্রহণ করবেনি। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ এইটি যে রন্ধা হচ্ছে, ছুয়ারা মানে রাঁধুচ্ছেন, এই যে পিলা মানে রোষেইবাস করছেন, ঠাকুর পাখে নৈবেদ্য পড়ছি, আমি প্রসাদ জ্ঞান করছু। প্রসাদ জ্ঞান করছি, প্রসাদ আমি সমস্তে পাউছে। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକପତ୍ରୀ ଭୋଜନ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକପତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଏକୀକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ନା ସଭା ଶୋଭା ନୁହେଁ ଅଭିରାମ ବିନେ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଦୋଳି ଗୀତ, କନେଇ ଲାଗି ଦୋଳି ଗୀତ। ଆଜି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମଶ ଦେହ ଦେବ ଆଜି ଆଜି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଣ କଥନ ଚାଲିଛି। କୋଉ ଗୁଣ କଥନ ନା ଯାହାର ସରାଗ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ଗୋଟି କହିବ ତାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏ ଅଭିରାମମୟ ହେଇଛି। ଏ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ, ଏ ରାଜନଗର ଏରିଆ, ଖାଲି ମହୁଲିଆ ବୋଲି କୁହାହବନି, ଏ ରାଜନଗର ଏରିଆ, ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏରିଆ, ଯୋଉଠି ଯିବ ଯା ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିବ କଣ ହଉଛି ନା ଅଭିରାମ ପରମଶଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ସନାତନ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି। ନ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କାହିଁ ଆମେରିକା, କାହିଁ ଜାପାନ, କାହିଁ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମ ପାଖକୁ ସବୁ ଖବର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ପରିବେଶ, ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପରିବେଶ, ଏଟା କାହା ଯୋଗେ, କାହା ପାଇଁ ହଉଛି, କାହା ଯୋଗେ ହଉଛି? ତୁମ୍ଭରି କୃପାରେ ସ୍ଥିର କଲି ହରି, କୃପା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ମୋରି। ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ରାଜନଗର ଏରିଆ କ'ଣ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସାରା ଭାରତ, ଭାରତ ବାହାରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉଟେ ଚାହିଁଛି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁନାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ସ୍ପର୍ଶନେ ପାପ ନାଶନ, ସ୍ପର୍ଶ ସେବା କଲେ ପାପ ନାଶ ହୁଏ। ସମ୍ଭାଷଣେ କୋଟି ତୀର୍ଥଗାମୀ, ସମ୍ଭାଷଣେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କୋଟିଏ ତୀର୍ଥର ଫଳ ମିଳେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କୋଟିଏ ତୀର୍ଥର ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ବସି ବିନା କାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲି, ବିନା ସାଧନ ଭଜନରେ ନାରଦ ମହାତ୍ମା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ହେଇପାରିଲେ। ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ପାଠ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସନ୍ଥ କୃପା ହିଁ ମହତ କୃପା। କଳିଯୁଗେ ନରହରି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ପାପିଙ୍କି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ପଶି ଘରେ ଘରେ। ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୌରନୀତାଇ କୁହ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ପରମ୍ପରା ମାନେ କୁହ, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୈଷ୍ଣବ ଅବତାରଟା କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଅବତାର। ଗୁରୁ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ନଦେଲେ ଆପଣ କେନେ ଜାଣନ୍ତେ ତୁମକୁ।
गुरु रूप प्रभु आसती एथि पूर्व जो नुआ जिनसटी कौन देती प्रभु ना एथि पूर्व जिते महापुरुष मैंने आसती जिते धर्मजाजक मैंने आसती सी सबू जाक जहाँ देती जहाँ सब कर सबू जाक बाह्य उपर कारबार बाह्य इंद्रिय बाह्य बाह्य मोर बाह्य कर कारबार जनक राजा चरित भाया बाह्य कथा देती प्रभु जिते आसिले पिंड ब्रह्मांड एकमत यह जानती सुपंडित प्रभु जो गोलक विहारी आसिले एथिपूर्व चैतन्य कहीदे चैतन्य महाप्रभु कहीदे पलैती बाह्य उपासना उपरे अन्यान्य आर्य ऋषि परंपरा माने भारत वर्ष रे देख धर्मर संख्या नहीं 956 प्रकार धर्म बोली देख यही हिंदू वा सनातन धर्म जहाँ आम सम्मिलन के बसती कालक्रमे विभाजन होकर ठाकुर 1956 मसीह जो कोईली शिक्षा लिखिले ये 956 प्रकार बांटी गला बांटी बांटी सबू जाक मिसई देले ठाकुर कहते ये धर्म नुहे आपको संप्रदा बोली भावी नियो आपको संप्रदा बोली भावी नियो आपको संप्रदा बोली भावी सबू जाक एकाठे करदेले ताउजी सनातन धर्म पानी पानी जल तीन की नकर कहीं भिन्न मरामरी की पाथिरे ना अच्छी की प्रयोजन पानी कहवा जल कहवा वाटर कहवा जिमिति की आल्ला कहवा कृष्ण कहवा ख्रीष्ट कहवा ये सब जगह ठाकुर सर्वधर्म समन्वय जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जनसंपद संप्रदाय निर्विशेष या सब जाक प्रभु एकीकार करमिति एकीकार ना मो हृदय कंदरे खेलुछ जेपरी जगत हृदय कंदरे सेहीपरी ठाकुर जो तत्व देइछथि पिंड ब्रह्मांड एकमत यह जानती सुपंडित प्रभु जो दर्शन धारा देइछथि प्रभु जो तत्व देइछथि प्रभु जो आध्यात्मिक भावधारा भागवत तत्व देइछथि से भागवत तत्व को आलोचना कले मो हृदय प्रभु अछंती मधुगुरु श्री जगत गुरु मो हृदय प्रभु जमी अच्छा किमिति अच्छा ना रासेश्वरी रूप जमी हृदय कंद भितर खेला लीला कर जीव परम सूत्र कह राधा कृष्ण सूत्र कह कि सीताराम सूत्र कह कीटहू ब्रह्म पर्यंत जीव जगत भितर समस्त हृदय प्रभु से प्रभु अच्छा से प्रभु को लाभ करने से प्रभु को लाभ करने घरे थी वैष्णव हुओ सन्यासी हुओ बैरागी हुओ गृही हुओ कि बानप्रस्थी हुओ घरे थी समस्त कार्य कले वैष्णवीय धर्म गृही हम त्यागी हम कर्मटी वैष्णव हो वैष्णव कर्म केमिति हो पार गृहस्थर समस्त जंजाल भितर रही समस्त कर्म भितर रही केमिति वैष्णव कर्म हो पार ता बुझे किमिति कहते ना कर्मण्ये अधिकार गीतार वर्णना करुचती प्रभु कहते अर्जुन कर्मण्ये अधिकारस्ते महाफल भगवान कहते श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्मण्ये अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन कर्म कर तुम कर्म करने को आसी पाद कर्म करने पाद गति गमन करू प्रभु कार्य जही ना पाद गति न करू तुम संसार को आस इंद्रिय 10 इंद्रिय मान देती मन बुद्धि अहंकार चेतना देती कर्म कर से कर्मटा किमिति ईश्वर प्रीत हम मु करुछे बोली करी केबे न कह दंडधारी जेतेक कर्म फल आत्मा को समर्पण कर किमिति कर्म फलटा समर्पण करि पारिबो गृहस्थ अच्छे जंगल अच्छी कि बण रे अच्छी कि जेकोसी स्थान थिले कर्म कर फलटा मद अर्पण मते अर्पण कर दियो से अर्पण कौशल ये जो मौलिक तत्व आउ गोटे कथा मन पड़ुची जद करोसी जद स्नासी जजु होसी ददासी जत जत तपस्वी कौंतेय तद गुरु स्वमदर्पण हे अर्जुन जहाँ खाऊचु जहाँ यज्ञ करुचु जहाँ तपस्या करुचु जहाँ कर्म करुचु मदर्पण मते अर्पण करिदे किमिति अर्पण करिबी तार मौलिक तत्व तार मौलिक उपादान आज पर्यंत जो महापुरुष मान जन्म लाभ करथिले तार सारस्वत जिनिस है आकु गुप्त जिनिस जो गुप्त होकर जो थिला सृष्टि केते जन जानी थिबे केते जन भक्त जानी थिबे समस्ते जानी नथिबे सिमिति ए जो लुप्त होइदिला ठाकुर जगत गुरु रूपे आसिले जगत संतान को मोर कहिबु तु बुझाई कौन बुझाइबु
ନା ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବହି ଅଜ୍ଞାନ ନୁହ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିବାରୁ ଅଛ ଇ ସବୁ ଭୟ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୋର୍ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ସେଇ ଗୁରୁକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଭା ମତେ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ସେଇ ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ନଦେଲେ ଆପଣ କେନେ ଜାଣନ୍ତେ ତୁମକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଆସିଲେ କେମିତି ମଦର୍ପଣ ମୁଁ କି ସମର୍ପଣ କରିବାର କୌଶଳ ସମର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ତା ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ ନ ଭଜି ନ ଖୋଜି ଯେ ସମର୍ପଣ କରିବି ମୁଁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ରମଣ ପ୍ରିୟ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ କେମିତି ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧିଭୌତିକ ଅଧିଦୈବିକ ଏ ତ୍ରିତାପ ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଏ ସଂସାର ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ପଡ଼ି ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ରୂପେଣ କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବରା ମୋର ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ତ୍ରିତାପ ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଏ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଯୋଉ ଉବେଇ ଟୁବେଇ ହଉଛି ଆକୁ ଏଥିରୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ମୋତେ ସମୟ ପାଉନି ଏ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି ମୁଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଗଜଗଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆମର ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା କିଛି ନାହିଁ ପଦେ କଥା କହନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମହିମଙ୍ଗଳ ଅଭିରାମ ଏହା ଛଡ଼ା ଭାଗବତର ପଦେ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସଭା ନୁହେଁ ଅଭିରାମ ବିନେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କରିଦେ ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଧି ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଶରଣ ନାମଟି ଏହାର ଏ ଯୋଉ ସମର୍ପଣର ବିଧି ସମର୍ପଣର କୌଶଳ ସମର୍ପଣର ଯୋଉ ଭାବଧାରା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଆଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ନ ଭଜି ନ ଖୋଜି ଯେହି ଧରେ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଦେବ ଭୁଞ୍ଜିବି ପରମ ସାଧରେ ନ ଲାଗିବ ଜିହ୍ୱା ନ ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟିକା ଆରେ ବାପା ବଳ ଅଛି ବୟସ ଅଛି ସମୟ ଅଛି ମନ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଓଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଅଛି ଡେଇଁବା ନାଚିବା କୁଦିବା ଅସମର୍ଥ ବେଳର ଖବର କହ ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅସମର୍ଥ ବେଳରେ କେମିତି କ'ଣ ହବ ନା ନ ଲାଗିବ ଜିହ୍ୱା ଲାଗିବନି ଘଣ୍ଟିକା ହଲିବନି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖି ଜମ ହବ ତାଟକା ଜମ ଏ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜମ ଯଦି ଆସୁଥିବ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଜମ ଆସିବନି ନାରଦକୁ ଯେମିତିକି ଜମ ଆସିଲା ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁରୁ ସେବା କରିଛି ସନ୍ଥ ସେବା କରିଛି ଜମ ଆସିଲା ନେଲା ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଆସିଲେ ଶସନମାନରେ ଯେମିତି କାଲି କହୁଥିଲି ଶସନମାରେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ନେଲେ ସେମିତି ଏଇ ସମର୍ପଣ ବିଧି ଏ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ସୂତ୍ର ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ନହିଲେ ତ ଭାରେ ସେ କଜଳ କାଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଚରଣକୁ ମନଜାର ସେ କଜଳ କାଳିଆ ପାଖରେ ଯଦି ମନ ରଖିଥିବ ଗୁରୁ ଚରଣାମ୍ବୁଜ ନିର୍ଭର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଷା ଯେ ରଖିଥିବ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବ ନା ନ ଭଜି ନ ଖୋଜି ଯାଇ ଧରେ ଉଦରେ ଭଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନ ଭଜି ନ ଖୋଜି ଯାଇ ଧରେ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଦେବ ଭୁଞ୍ଜିବି ପରମ ସାଧରେ ଯେ ଯାହା ମତେ ଦେବ ହେଲେ କଣଟା ଦେବେ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିବି ନା ଭାବ ସହକାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିବେକ ଭାବ ସହକାରେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଉଟା ବରଣୀୟ ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେଣୁ ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁମୟ ଭବେତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁମୟ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ କୌଶଳ ବିଧି ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ବିଧି ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ସମର୍ପଣ ବିଧି ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମ ଯୋଗ ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ କରୁଛେ ଯଦି ହେତୁ ରଖିକି କର୍ମ କରିବା ହେତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ କିଏ ତୁମେ କରାଉଛ ବୋଲି ଯେ ଜାଣଇ ଏ ସଂସାରେ ସେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆସ ମୁକୁନ୍ଦ କୁମୁଦ ନୟନ ମୋର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଭାବ କଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଭାବ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ମୋର ନାହିଁ ଏସବୁ ତୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଗଲା ଆଜି ମୋର କହିବା ମୋର କହନ୍ତେଣ ଯେଣୁ ମୋହଜାତ ହେଲା ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଏହି କଣ୍ଟକ ହୋଇଲା ମୋର କହନ୍ତେଣ ମାୟା ଆସିଲା ଅବିଦ୍ୟା ଆସିଲା ଅହଙ୍କାର ହେଲା ଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ମୋର ଜିନିଷଟାକୁ ତାର କେମିତି ହବ ତୋର କେମିତି ହବ ଏଇ ସୂତ୍ର ମୁଁ ତଳୁ 4 ଅଙ୍କକୁ ତଳରେ ଦେବୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ହୋଇବୁ ତୁ
रे बाबू ए मु अक्षरटा को जब तू हबु तू करिबु बोली कि जानिबा ए जिनिसटा किए शिखैछि ए होउछथि जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमहंसदेव ए नूतन तत्वधारा नूतन मौलिक धारा जगत जन को कही बुझाई ए जगत जन मान को बुझे कहीदे थिओरी नुहे गीतर तो कहीदे के जो मैंने दीक्षा शिक्षा ने जानी ये प्राक्टिकल बुझे कि ना ए फूल चंदन तुलसी दरकार पड़ो ना कि दरकार पड़ोनी केवल कौनटा दरकार पड़ो ना मनटा दरकार पड़ो तेणु मन एवं मनुष्याण कारणात बंध मुख्य मन ही मनुष्यर बंधन आ मुख्यर कारण आम बंधन मुक्त हो जाइचु आमे आज बंधन मुक्त होइचु तुम्हारी तांकर कृपा होइची तांकर डोरी लागिची आमे एठी पळेइचु काहे कि आसु ना साधु मुखे मधुवाणी विपद खंडे ताहा शुणी सन्थ मान किसी भगवत कथा शुणा जहाँ को लभिले सदानंद मिले ता भृत्य कि पादक ए सब छाड़ देइचु आमे पेट चिंता तो छाड़ देइचु संसार चिंता आज छाड़ देइचु जो दंड निमिषे क्षण मात्र मो नाम जपुथिब नित्य आमे सब छाड़ देइचु कोथिपाई आम छाड़ देइचु ना तांको डोरी लागिची तांकर भावरे आइचु तांकर भक्ति आइचु तांको भक्ति रे जो आसीचु से जो डोरी को लगेई देइचथि से डोरी को आम छिड़े कि जाई पारुनु कि जीवार मध्य बेल नहीं ए भितर 3 दिन पळेलानी ए भितर आज 4 दिन उद्यापन हो पुणी आउथरे आशा हम भगवत पथुकी पक्षरे भगवत कथा नेति 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 तार इति न आउटी होता कि आउटी होते भगवत कथा शेष हुए नहीं शेष देव सहस्र गोटे जीव थिला सहस्र जीव हो गले भगवान को गुण कथन करने आउर सहस्र जीव हो गले सहस्र मुखा हो गले तथापि भगवान को नाम छाड़ी पारिले नहीं भगवत पथुकी पक्षरे हरिभक्त पक्षरे ए जो भावधारा ए जो चिंताधारा ए जो तन्मय भाव ए सम्मिलन आम जो बसती एक पत्री भोजन कर एक मुख होती एक हरिबोल होती एक गोटे बापार संतान गोटे गुरुर संतान तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो सर्व दे देव हे प्रभु तुम्हें हूँ मोर किमिति तुम्हें मोर ना प्रति जुगे प्रति जन्मे तुम्हें गुरु मुहि तुम शिष्य अनादि कालू तमर मोर जो संपर्क आजिर संपर्क नहीं प्रति जुगे प्रति जन्मरे गुरु मु अबाट को जाऊँगी मु अविद्यारे पड़ी जाऊँगी मु मायारे पड़ी जाऊँगी प्रभु बारंबार मो पे आप एत कष्ट पड़ुंट आप बारंबार आसुँच तमर मोर जो संपर्क किमती संपर्क तोर मोर जो संपर्क सेव्य सेवक पड़ी बंध रसराज हे जलर जसने कंद बोले मिश्री जमी जलर संपर्क लुण जमी पानीर संपर्क नख जमी मांसर संपर्क सेमती तमर मोर संपर्क जन्म जन्मांतर संपर्क मो अविद्या असूया संसार भितर पड़ी मो पाई बोली आपण बारंबार दया परवेश होई आपण आसुचती आसीबे एवं आमको से बाट को नेबे आपण जो आम हूँ आपणकर पुत्र आम हूँ अमृतस्य पुत्र आम अमृतर संतान आम आपण हूँ अमृत आम हूँ तुमर संतान तेणु आमको आम हूँ अमृतर संतान अमृत से पुत्र आम आपण जो मार्ग में जीवे आमको बारंबार आम लक्ष्यच्युत हेले आपण आसीबे किमिति आसीबे को रूप में आसीबे ना गुरु रूपे ज्ञान नदेले आपण के नहीं जानते तुमको प्रभु आपण गुरु रूपे आसीबे आउ को रूप में आसीबे बापा रूपे आसीबे भाई रूप में आसीबे कि भौणी रूपे आसीबे मु आपण भौणी भाई भौणी कथा मानते नहीं बाप पुअर कथा मानते नहीं स्वामी स्त्री कथा मानते नहीं किंतु गुरु शिष्यर जो निबिड़ संपर्क गुरु पाखरे किसी नहीं अद्वैत सर्वदेवेशु अद्वैत सर्वदेवेशु नाद्वैत गुरुणा सह सबु देवादेवी पाखे तुम्हें मोर मु तुमर तुम्हें जी कि मुझे कहीपर अद्वैत सर्वदेवेशु नाद्वैत गुरु पाखे अद्वैत ज्ञान हेनी सेव्य सेवक भाव हम तुम्हें जेडी मुझे कहले अहंकार हो पतन हो तेणु आनुकूल्य संकल्प आम अनुकूल विषय संकल्प करके आसचु ये कौन आसचु जान अनुकूल विषय कौन अनुकूल विषय हे प्रभु तुम कथा शुणु तुम आदेश पालन करू आनुकूल्य संकल्प
प्रातिकूल्य वर्जन जेते प्रतिकूल आसु जेते घात प्रतिघात आसु आसु शुणी तोते जे भजंती देवे करंती विघ्न विघ्न को कि डरबी आहे मधुसूदन जेते विघ्न आसिले तुमे मोर मु तुमर शरण नामटी यार हे प्रभु तुमे होच मोर जन्म जन्मांतर मोर तुमे मोर मु तुमर बोली ए ज्ञान आसु तेणु आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जन एठी आसिला बेले केते टाइटा परा कथा कहउथिबे केते बाछ बछार कथा कहउथिबे केते सांप्रदायिक भेद कथा कहउथिबे केते मन इंद्रिय मान विरोध करुथिबे ना जीवी प्रातिकूल्य वर्जन छाड़ी सेगुड़ जिते घात प्रतिघात मु जीवी 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 कहीं जीवी रखी विश्वास जो प्रभु पाखे मु शरण पशि रखी विश्वास से मत रक्षा करेंगे कहीं मोर जो जन्म जन्मांतर संपर्क से रक्षा करेंगे रखी विश्वास गोप्तृदेवरण गुप्तार्थ पोषण करता मु जो प्रभु को शरण पशिची जन्म जन्मांतर मोर जो संपर्क सी मत पोषण करता पोषण कर निंदा न हो तुमको जेपरी मते रखी था हरि से हे प्रभु निंदा जब तुमको न हुए मते रखी था हरि मो जमी से प्रकार मते रख निंदा न हो तो गोप्तृदेवरण गोप्तार्थ पोषण करता आपण होते पोषण करता रखी विश्वास गुप्त आत्मनिवेदन मो जननी गर्भर शरण पशिची आउ कहवा कथा किसी नहीं आपण पाखे आत्मसमर्पण कर जननी गर्भर से तुम्हें मोर एवं से गुरु नित्य निराधार यही शरण भाव जदि आमर थी यही शास्त्रानुमोदित ज्ञान नुहे ये गुड़िक जो अनुभव ज्ञान आपको परवर्ती काल में महापुरुष माने शास्त्र आकार वर्णना कर या शास्त्रानुमोदित ज्ञान नुहे कही अभिराम भाई अनुभव को सत्य कही अनुभव बिना फल जेते फल न फले कदाचित तेणु ये गोटे अनुभव ज्ञान जो आम आसो प्रति लोभ आसो पाद पद्म आशा भरोसा विश्वास आसो कि आम से विश्वास जाऊनी आज चमत्कार नमस्कार आज ये कौन है पड़े ये कौन है आत्मघोषित किए गोटे डाकिदेला से पलैले आम से पलैवा 5 जगार 25 हाथ गात खोलिले केबे पानी बाहर विश्वास रही पानी बाहर ये 5 हाथ से 5 हाथ से 5 हाथ से 5 ना सब जाक मिसे जो 25 हाथ ए 25 हाथ जब आम गोटे जगार खोलिबा आशा भरोसा विश्वास रखी कही अभिराम भाई हेतु उपरे किसी नहीं हेतु रखिकी विश्वास रखिकी श्रद्धारे भाषे भाई अभिराम गुरु वाक्य महारत्न विश्वास करी हृदय दिगलम भाई तेणु विश्वास करी गुरु कही जहा मु करी ताहा यही विश्वास भक्ति श्रद्धारे आम जदि करवा बा कौन करवा सी कौन टका पैसा आनिबा हमको समय करिया ना प्रभु आछती से जो प्रभु आछती से प्रभु मानव देह मनुष्य शरीर रे ठाकुर जो स्थूल शरीर थे शुणा जाए किए षोडशोपचार पूजा ग्रहण करवा देखिछ कई कई ग्रहण करना षोडशोपचार फूल चंदन देकी मुंडियाटी मारदिव गुरु बोली कई षोडशोपचार पूजा कर ठाकुर स्थूल देह थिला बेले साधु सन्त हरिभक्त मान जो प्रकार पूजा पाठ करुले प्रभु को आम से महाजन जयन गति से अनग पूजा पाठ करुचे ना तेणु नमस्ते गुरु गोविंद सचिदानंद गुरु होचती गोविंद गोविंद होची गुरु समस्ते कहती गोविंद अलगा आ गुरु अलगा गुरु गोविंद को बाट देखे ना आम गुरु रूपे आम पूजा करुचु से स्वयं गोविंद 31तम अवतार रूप में पंचशाखा मान मतरे 31तम अवतार रूप में भक्त मान निजे अनुभव करते चतुर्धा मूर्ति मोर गुरु महाराज जी वैकुंठ आते सी चतुर्धा मूर्ति देखी आउ क्या कथा सीना विश्वास करहबनी कि गुरु कथा को विश्वास करहब मो गुरुदेव कही प्रभु होती गोलोक बिहारी चतुर्धा मूर्ति देखी तेणु जो चतुर्धा मूर्ति सी हूँ गोविंद से हूँ गोविंद तेणु गोविंद रूप में आम षोड़श उपचार पूजा कले पाठ कले नीति करुँच प्रत्येक दिन जी जहाँ घरे अच्छा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य दे आम पूजा पाठ नीतिकांति आम करुँच प्रत्येक अभिराम भक्त देख प्रत्येक घरे निश्चित प्रभु को पूजा करुवे किसी ना धूप दीप दे मुंडियाटी मारी कौन टे भोगराग कुकुड़ा नड़िया कदली देकर मीठा पीठा दे भोगराग से निश्चय करुवे गोविंद रूप में पूजा कलु गोविंद रूप में पूजा कले किसी हबनी ताले गुरु नमस्ते गुरु गोविंद सचिदानंद से गोविंद होती गुरु तांको यदि आदेश पालन न करिबा
ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ନ କଲେ କିଛି ହେବନି। ହେଲେ ଆଦେଶ କେମିତି ପାଳନ କରିବା ନା ଭୃତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ଆଦେଶ ପାଳନ ଯେ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମମନ୍ତ ଜନ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା। ଧର୍ମମନ୍ତ ଜନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ଯେ କରନ୍ତି ଭଜନ କହେ ଅଭିରାମ ସେଇ ଭକ୍ତ ତମ ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ। କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବେ, କିଛି ତ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣାଇବାର ତ ଆସୁନାହିଁ, ଜାଣି ଅଜଣା ନ ହୁଅ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମୋତେ ଜାଣିବାର ଜଣାଇବାର ଆସୁନି। ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଶରଣାଗତ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖିବା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିକୂଲ୍ୟ ବର୍ଜନ ରଖିଛନ୍ତି ଇତି ବିଶ୍ୱାସ ଗୌତୃତେ ବର୍ଣ୍ଣମ୍ କାର୍ପୁଣ୍ୟ ତଥା କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରୁରେବ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅମାନିନା ମାନଦୟନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି। ତୃଣଠାରୁ ନିଚ ନ ହୋଇଲୁ ତୁ ହିଁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଏକ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଜ୍ଞାନ କରିବନି। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଯିବ ହାୟ ତୋ ପଦରଜରେ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହରିଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଏ ବିନମ୍ରତା, ଏ ଭକ୍ତି, ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏ କାର୍ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କାର୍ପୁଣ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଲଚଲ କରିଦେଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଭୀତିବାଦ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ, ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭୀତିବାଦ ଆସିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିଛି ମୋର ନମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ସଚିଦାନନ୍ଦମ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ମାନବ ଏ ଯେ ଭବ ଭୟ ହାରି ଭାବିବା ଜନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କାହାରି, ନୁହନ୍ତି ମାନବ ରୂପ ଆମ ଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନୁହନ୍ତି ମାନବ ଦେହ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଭବ ଭୟ ହାରି ଏ ସଂସାର ଭୟ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତେଜିଆନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବର ନିବୋଧତ। ଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେ ମାନବ ସମାଜ ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ ଉଠରେ ମାନବ ସମାଜ ଆମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚେତନା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଇଟି ଭାବ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବତ୍ୱ ଭାବ, ଗୋଟେ ପଶୁତ୍ୱ ଭାବ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ମେତଦ ପଶୁଭି ନରାଣାଂ ଧର୍ମୈକ ଦେଶା ମଧିକ ବିଶେଷା ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁଭି ସମାନା। ଆମେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥନେଶ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମ ପଶୁ ଭାବରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ ଚାଲୁଛୁ। ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରୁ ତାଡ଼ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରେ ମାନବ ଉଠ, ରେ ମାନସ ଉଠୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରେ ମନୁଷ୍ୟରେ ଲେଖି ରଖିବୁ ମୋ ବାଣୀ। ମୁଁ ପଦେ କଥା କହିଦଉଛି ଶୁଣ। ରେ ମାନବ ଲେଖି ରଖିବୁ ମୋ ବାଣୀକି ମନେ ରଖିଥା। ସବୁ ବାଣୀ ପାଶୁରି ଯିବୁ କି ମୋ ବାଣୀ ରଖିବୁ। କୋ କଥା ଭ୍ରମଣ ହେବୁ ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣି, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳ ହୁଁ ସକଳ ଆଶା ପରିହରି ପଦ କଞ୍ଜେ ନେଇ ଢାଳିବୁ ତାଙ୍କରି। ଏ ଯେତେ ଆଶା ତୃଷ୍ଣା ଢାଳିଦେବୁ ତୋର ଦୁଃଖ ରହିବନି, ତ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ, ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଖମ୍ବ ହବୁ ଏବଂ ତୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯିବୁ। ତୋତେ ମାୟା ଲାଗିବନି। କସ୍ତରତି ମାୟାମ, ମାୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ତୁ ମୋର ତୁମରି ଶରୀର ଅଂଶ କାଢ଼ିଲ କେଶବ, ବୁଝିଲେ ସେଇଠି ମୁଇଁ ତାର ନାମ ଯିବ। ତୁ ମୋର ହେଇଥିଲୁ, ଆଗରୁ ହେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ବିପଦଗାମୀ ହଉନି। ଏ ବିପଦଗାମୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଯେତେ କହିଲେ ନ ସରିବ ଗୁଣ, ସିନ୍ଧୁରୁ କି ବାଛି ପାରିବା ଲବଣ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଲୁଣ ବାଛି ହବ। ଏଇଠି ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଲୁଣିଆ, ଭଗବତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁକ। ଏଇଠି ଲୁଣ ବାଛି ହବନି, ଏଇଠି ସବୁ ଲୁଣମୟ। ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଜଳ ସ୍ଥଳ ପାତାଳ, ଯେମିତି ଗଛ ବୃକ୍ଷରୁ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲୁଣିଆ, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଭାବରେ ଏକପତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୁଣିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାବରେ ଯାଇଛୁ ଏରି ସେ ତରଙ୍ଗରେ। ଏଇ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ
କ'ଣ ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବତ କୃପା ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇବା ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି